viva y eficaz, and since it's alive and it has siempre, efficiency, siempre va a entrar a sacudir o a sacar lo que está mal en nuestra vida. the word will always come to shake or to remove everything that is bad in our lives. Y por eso es tan importante entender que cuando hay una palabra fuerte, That is why it's very important to understand that when there is a strong word no given, es algo que está tratando de herir nuestras emociones, it is not a word that is trying to hurt our emotions, sino está tratando de alinear nuestra vida. but a word that is aligning our lives. Así que saludamos en esta tarde So we greet in this afternoon a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. to everyone that follow us through the social media, Bendecimos las naciones de la tierra, and we bless the nations of the earth, a todo rincón de este planeta donde quiera llegar este mensaje. and to where this message could get around the world. Le enviamos una bendición grande. Amén. We send you a big blessing. Amen. Primer servicio del 2024. In the first service of 2024, Agradecidos con Dios. we are grateful with the Lord. Estamos felices de estar en la casa de Dios. We are happy to be here in the house of God. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante. And today we have a very important theme. Y no solo por la importancia, ¿verdad? And not only because of the importance, Sino porque creo que esto va a sacar carga y peso a mucha gente. but I also believe that this word will remove a lot of burdens of A our muchos people. los va a incomodar y los va a poner enojados. So a lot of us might take us out of comfort, and some of us will get Porque upset va a sacudir su creencia religiosa. because it will shake your religious beliefs. Pero a otros que realmente entienden y van a entender lo que Dios está hablando, But to others that understanding will understand what the Lord is going to es como que speak. van a ser libres y van a ser quitadas las cargas. They will be set free and the burdens will be removed. Yo quiero hablar en esta tarde acerca del nuevo pacto. And in this afternoon, I want to speak about the new covenant. El nuevo pacto The new covenant es algo muy discutido en la forma en la que la gente lo expresa. is something always discussed on how people express Y todos it. conocen desde que el Señor ha hecho alrededor de 8 pactos en la Biblia. And we all know about the 8 covenants that the Lord has spoken about in the Hay algo Bible. muy curioso que en el último pacto es el pacto que Dios hizo con David. And there's something very curious that in the last covenant that he did it with David. El primero es el pacto que hizo con Adán. The first covenant, he did it with Adam. Y escuche, y luego está el pacto edénico, And then is the other Hellenic covenant el that he pacto did. con Noé, The covenant with Noah. el pacto con Moisés The covenant he did with a través de Moses la ley. through the law. Y escuche, y cuando nosotros vemos a lo largo de todos estos pactos, And when we see through all these covenants that have happened, y siempre fue necesario de renovar el pacto. and there was always a necessity for these El covenants to be pacto de Dios renewed. con Abraham, The covenant of God with Abraham. el pacto de Dios con David, The covenant of God with y David. en el séptimo, And in the 7th número de covenant, perfección, the number of número de perfection, completar algo, the number of completing something, número de plenitud, the number of fulfillment. empieza el nuevo pacto que es el nuevo comienzo, Then the new covenant start, which is the new que es el beginning, pacto de Cristo Jesús which is the covenant of Jesus a Christ través de su sangre. through his blood. Ahora, en el nuevo pacto And now in the new covenant, hay nuevas promesas, there's new promises, hay nuevos mandamientos there's new commandments, y hay una nueva constitución. and there's a new constitution. Y mucha gente no quiere soltar lo viejo And a lot of people do not want to let go of all those things. y no quiere abrazar lo nuevo. And they don't want to embrace the new things. Se han anclado y se han estancado en el antiguo pacto They have been stuck and stayed in the old covenant a tal punto to the point que no entendieron el cumplimiento del pacto antiguo. they did not understand the fulfillment of the old covenant. Ahora a la gente le encanta más que nada que abrazar la ley y no la gracia. Now people love holding on to the law but not unto the Ahora voy grace. a decirle algo muy importante, And I will tell you something very porque el apóstol important, Pablo está escribiéndonos a la iglesia. because Apostle Paul is writing to the church. Un hombre que él no solamente estaba en el antiguo pacto, A man that not only was in the old covenant, sino que era alguien que era maestro de la ley, but also there was a master of the era law. un
fariseo. He was a Pharisee. Él había estudiado a los pies de los eruditos de aquel tiempo. He started dealing with the feet of the Nazarites in that Pero sin journey. embargo, cuando él conoce a Jesús, But then when he gets to meet Jesus, porque él tiene una aparición en el camino a Damasco, because he has an appearance when he's going on his way to y Jesús Damascus, mismo se le aparece. and Jesus himself appeared unto him on the Y él way. le pregunta, ¿quién eres tú? And then he asked, who are you? Soy Jesús, And he said, I am a quien Jesus, tú persigues. whom you are Y persecuting. cuando él tiene esa aparición, And when he has that appearance, when él he has cae y that sign, queda ciego, he falls onto his knees and a tal blind, punto que él tiene que esperar to the point that he has to wait a que Ananías ore por él for Ananias to para pray que for las him, escamas caigan de sus ojos. so that the scales may be removed from his Y él eyes. entonces después And then after this se happens, convierte en el hombre misionero más grande y el escritor del Nuevo Testamento que tiene la escritura, he turns into the greatest missionary of preaching the word and the one that wrote the New Testament, predicando la gracia preaching about the y grace predicando el nuevo pacto. and preaching about the new covenant. Ahora mire algo, And now look at tenemos una something. iglesia con mezcla, We have a church with mixtures, una mezcla de ley y una mezcla de gracia. a mixture of lie and a mixture of grace. Pero cuando la gente entiende, porque mucha gente cree que vivir por gracia es no cumplir la ley. But when people understand that when you live by grace, they think that it's not learning or Y eso completing no the es law. correcto. And that is not right. Es que entender la gracia To understand the grace y entender el nuevo pacto and to understand the new nos va a covenant abrir a nosotros un panorama nuevo. will open to us a new El panorama. verdadero panorama por el cual Cristo vino al mundo. The truth panorama why the Lord came to Y this sin ir world. muy lejos, And without him, ustedes conocen que la escritura dice en Juan capítulo 3, versículo 16, you know that the scripture says in John 3:16, es el capítulo más conocido del mundo, it is the most known verse of the world. que de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que dio a su único hijo, that he gave his only son, para que todo aquel que en él cree, so that whoever believes in him, fíjese que dice cree, no dice crea, see that it says to that believe, not that porque es un believe, presente, because it's speaking about present. un constante presente. It's a constant present. Si crees hoy, If you believe today, no te pierdas, if you will not get mas lost, tenga vida eterna. you will have eternal life. Pero escuche algo, But listen pero to el something. verso 17 But then verse 17, nos menciona algo muy tremendo. it mentions something very tremendous. Porque en el verso 17 dice, Because in verse 17 the word porque no says, envió Dios a su Hijo al mundo for God did not send his son into the world para condenar al mundo. to condemn to the world. Oiga bien, no envió Dios a su Hijo al mundo God did not send his son into the para world condenar al mundo, to condemn to the world, sino para que el mundo but to sea save, salvo a través de él. but to save the world through him. Ahí es donde tenemos que entender That's where we need to el understand propósito del nuevo pacto. the purpose of the new covenant, Traer salvación y no condenación. to bring salvation and not condemnation, Porque la ley nos condena. because the law condemns us, Pero la gracia es el favor inmerecido. but the grace is the favor that God gives unto us that we didn't Y deserve. nosotros no somos salvos por nuestras obras. And we are not saved by the works that we may do. De otra manera podríamos jactarnos que somos mejores unos que otros. Otherwise, we will speak about saying that we are better than others. Nadie puede pararse aquí y decir yo soy mejor que tú. No one can stand here and say, I am better than you. Porque todos somos pecadores. Because we are all sinners. Y si nosotros vemos la historia del ser humano, And if we see the story of the human race, en un intento de buscar a Dios, in an attempt to seek en for the Lord, todos son fallidos. we are all fallen men. Porque en las obras Because the works, nosotros no nos podemos justificar delante de we Dios. cannot justify these words before the Lord. Y él entonces cuando viene al mundo, So then when he comes to the world, ¿por qué? why? Porque venía a traer cumplimiento. Because he came to bring a fulfillment. Porque venía a traer cumplimiento. Because he came here to bring a El fulfillment de la palabra profética.
from that prophetic que word hablaba desde el principio. that was spoken since the El beginning. problema es que la gracia siempre estuvo delante del hombre, But the thing is that grace has always been before pero el the hombre man, nunca la vio. but man never saw it. El hombre nunca vio a Cristo desde el principio. The man never saw Christ since the beginning. Jesús es desde el principio. Jesus has been since the beginning. Yo soy el alfa y el omega, He said, I am the Alpha, el the Omega, principio y el fin, the beginning and the end, el que era, el que es y el que ha de venir. the one that was, is, and is to come. Yo soy el primero y el postrero. I am the first one and the last. Yo soy la estrella de la mañana. I am the star of the morning. Lo que está diciendo Jesús What Jesus is saying es que Él estuvo siempre. is that he was always there. La escritura dice que Él es el cordero inmolado desde el principio. The scripture says that he is the lamb that has been there since Ahora, the lo beginning. más interesante And now the most interesting es que cuando el hombre peca, is that when man sins, el Señor lo viste con piel de cordero, the Lord clothed them with that skin of lamb, representando el sacrificio de Jesús, el cordero de Dios. representing the sacrifice of Jesus, the lamb Ahí of es donde God. vemos al sacrificio de Jesús That's where we see the sacrifice of y Jesus. vemos a Cristo en el Génesis. And we see Christ in the chapter of Genesis. ¿Cuántos están acá? How many of you are here today? Después en el pacto de Dios con Noé, And then in the covenant of God with Noah, vemos a Jesús en el arca de Noé we see Jesus in the ark of Noah como la salvación para la humanidad, as the salvation for en humanity. el cual la puerta estaba abierta, Because the door was open, pero no todos querían entrar. but not everyone wanted to go through that door. La gente se burlaba, People was mocking him. la gente no entendía People couldn't understand que venía un juicio sobre la tierra that there was a judgment that was y coming to the que el earth, arca era la salvación. and that the ark was the salvation. Pero el arca representaba a Cristo, But in that time, the ark represented Jesus, que Él moriría en ese madero. that he will die in that wood wall. Ahora es importante entender Now it is important to que cuando understand vino el diluvio that when the rain y came, se los llevó a it todos, took everyone. solo los que estaban dentro del arca pudieron ser salvos. Only those that were inside the ark were able to be saved. Ahora la escritura tiene cosas tan emocionantes Now the scriptures have so many y important yo tendría que emotional estar things. muchas horas enseñando de esto, And I could go for many hours teaching you pero about por these razones de things. tiempo But for the time that we're tengo having, que reducirme a el tiempo que tengo. I need to reduce myself into the time that we have today. Pero quiero enseñar hoy And today I want to teach que aun cuando Cristo vino al mundo, that even when Christ came to this en world, una imagen importante, cuando Él mismo celebra la cena, la última cena, as an important image, when he celebrates the last dinner junto a sus discípulos, together with his disciples, cuando parte el pan y toman la copa, when he gives the bread and they drink of the cup, hay un acto memorable, tremendo en esa figura, and there's a memorable act that we do in that figure donde that parte happens, el pan diciendo: comed de este que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. where he shares the bread and he said, eat of this, which is the body that because of you it has been shared. Él entregó su cuerpo He gave his body para ser azotado, so that he could be para beaten, ser quebrado, so that he could be broken, para que el pecado cayera sobre él So como that- el cordero perfecto, so that the sin might fall over him like the perfect lamb, porque él era perfecto. because he was perfect. No había nada que pudieran acusarle. There was nothing that they could have accused Era him. sin mancha, He had no sin blemish. pecado. He had no sin. pero era 100% hombre. But he was 100% a man. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here this afternoon? Y por eso es tan importante. And that is why it's very Y él le important. dice, cuando le da la copa, And he said when he shares the cup, tomad y bebed, he said take the cup and porque drink. esta copa Because this cup es el nuevo pacto en mi sangre, is the new covenant in my que blood. por vosotros es derramada. That because of you it has been poured out. Haced esto en memoria de mí. And do this in memory of me. Porque le está diciendo él, Because he is saying este nuevo pacto that this new covenant ahora no es como la anterior, now is not like the old covenant donde era solamente los animales que morían where only animals will be the ones y que dying. cada año el sacerdote tendría que entrar And that every year the priest will have to para come in redimir los pecados del hombre, to redeem the sins of men. sino que ahora, una vez y para siempre, But that now once and for all Cristo iba a erradicar
el pecado de la humanidad, Christ was going to remove that y sin no from solo de los humanity, que vivieron en aquel tiempo, and not only of those that lived in that time, sino de nosotros que aún no habíamos nacido. but also from us that we were not even born Por eso me yet. encanta cuando Pablo dice That is what I love it when Paul que says ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. that there is no such condemnation for those that are in Jesus Hermano Christ. querido, hay algo muy importante. No tenemos que predicar un evangelio de condenación, Dear brother, we're not supposed to preach a gospel of condemnation. porque en ninguna manera dice que Cristo vino al mundo para condenar al mundo. Because in no way Jesus stated that he came to this world to condemn the world. Y hay algo muy importante también que me parece que a muchos le va a volar la cabeza: And I also there's something very important that I think this is going to blow a lot of people's los minds. pensamientos. The thoughts. Porque nosotros entendemos que para ser salvos necesitamos arrepentirnos. Because we believe that to be saved we need to have repentance. Y yo voy a decirle algo: And I will tell you el something. arrepentimiento es necesario The repentance is para ver el needed reino de Dios, to see the kingdom of pero God. para ser salvo, But to be saved, no. you don't. Hello. Y ahora me voy a tirar muchos religiosos encima, You know, probably there will be a lot of religious people on top of it. porque van a decir: ¿cómo no es necesario el arrepentimiento? Because they will start saying how that repentance is not Le voy a needed. explicar bien para que usted no malinterprete este mensaje, And I will explain it to you well so you might so you can understand. porque no estoy queriendo decir que no sea bueno arrepentirse. Because I'm not saying that it's not good to have repentance. Pero el primero que comienza predicando el arrepentimiento es Juan. But the first one that starts preaching about repentance is Y John. Juan comienza predicando el arrepentimiento y bautizando con arrepentimiento. And John starts preaching about repentance. Cristo by todavía no había baptizing. muerto, Christ was not dead no había yet. sido crucificado, Had not been crucified estaban yet. bajo la ley, They were under the law. y dijo: arrepentíos, And he stated, porque el "Repent, reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of the heavens have Lo que gotten vino a near." hacer Juan es a preparar el camino para el Mesías. What John did was to prepare the path for the Messiah. Pero la escritura, ay Dios mío, esto está poderoso. And this is very powerful here. Pero la escritura dice But the scriptures que say sin derramamiento de sangre that with no pouring of no hay blood, perdón de pecados. there is no forgiving of sins. Entonces, ¿qué era lo necesario So what was needed para traer salvación? to bring salvation? El derramamiento de sangre. The pouring of the blood. Y Cristo derramó su sangre And Christ's power of por his nosotros. blood because of us. Escuche algo. Listen to Y mire something. este panorama. And look at this A panorama. Cristo lo están crucificando. They're crucifying Christ. Todo el mundo está viendo. Everyone is seeing this. Le están escupiendo, They're spitting on him. clavando la lanza al costado. They're just doing stuff to his Había body. gente impía There was wicked people there, gritándole, yelling at him, exponiéndole, exposing him, diciéndole: falso and profeta. calling him a false prophet. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la If cruz. you are the Son of God, come down from that Y el cross. Señor en la cruz And the Lord was there in the los cross. miró He saw them y dijo: and told them, Padre, Father, perdónalos, forgive them porque no saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. No perdonó al bueno, He did not forgive those that los were good. perdonó a He todos, forgave everyone. porque Él no murió por los justos. Because he didn't die just for Él righteous murió por ones. los pecadores. He also died for the sinners. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Is someone understanding this ¿Sabe por qué la afternoon? gente no viene a la iglesia? And you know why people do not come to church? Porque cuando viene a la iglesia hay una iglesia de condenación Because when they come to church, there's a church of que condemnation está esperándolo con la piedra de la that condenación, is waiting in your hands with a rock con of la piedra de condemnation, la ley y del antiguo pacto, with a rock in the hand of the laws and the old covenant, haciéndose sentir que ellos son mejores que el que pecó. feeling that they are better than those that have sinned. Pero no te olvides que tanto él como tú somos pecadores. But don't forget that just like him and you are Y oiga sinners. bien. We are sinners. Oiga bien, And listen el well. hacer lo bueno To do good things no me deja de hacer un pecador. doesn't mean I'm no longer a sinner. Ay, ay, ay. El hacer lo bueno To do good things me or the separa good del pecado, separates me from pero the sigo sin, siendo un pecador. but I am still being a sinner. ¿Hay I'm alguien still en a esta sinner. tarde? Is there someone this afternoon? El hacer lo bueno To do the good me bendice a mí, blesses me, no a Dios. not God. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone here this El afternoon? caminar en el camino correcto To walk in the right path me trae vida.
brings me life trae to paz, me. He gives me peace. pero no me hace santo. But it doesn't make me holy. Porque lo único que me santifica Because the only thing that makes es me la holy sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Alguien diga gloria a is Dios. the blood of Christ that cleanses me from all sin. Someone say Por glory eso el to apóstol God. Pablo decía, That is why Apostle Paul used to say ah, Dios mío, que ninguna carne se justificará delante de Dios. that there should be no flesh that will justify before the Lord. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone this afternoon? Bueno, voy a empezar entonces ahora. And I'm going to start now the service. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. And I want you to go with me to the Word Libro de of Hebreos God. capítulo 7. Alabado sea Dios. The book of Hebrews. Versículo 15. Hebrews verse 15. Amén. Amen. Y esto es más manifiesto And this is more manifested si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, from the Melchizedek. There's one that it raises up difference, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. not constituted as the one from the law from descendancy. Aclaro esto porque, escuche, Jesús no era de la tribu de Leví. And I will clarify this because Jesus was not from the tribe of Levi. Y el mandamiento según la ley que los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. And the commandment was that the priest was supposed to be from the tribe of Levi. Pero Jesús venía de la tribu de Judá. But Jesus said from the tribe of Judah. Así que hay un nuevo cambio en el sacerdocio. So there's a new change in Hay the un new nuevo co- cambio in en la the ley. in the law. Ay, Dios mío, esto está muy poderoso. And this is very powerful here. Y dice, And it states, sino según el poder de una vida indestructible, but of a power of a life that is uncorruptible, pues se da testimonio de él. because it will give testimony of him. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. You are priest forever according to the covenant of Melchizedek. Ahora versículo 18. And now verse 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. So now the old commandment has been removed because of the infancy that has happened went through. Escuche, la ley nunca pudo llevar al hombre a Dios The law was never be able to get unto y la God, ley nunca pudo salvar al hombre. and the law was never able to save the man. La ley fue usada ¿para qué? The law was used only Para for que el what? temor de los hombres caiga sobre ellos, So the fear of the man may fall para over tapar them, la boca a los que creían ser justos. to shut the mouths of those that thought that were righteous, Y oiga bien, y para traer instrucción and to bring al instruction pueblo que no quería obedecer. to those people that did not want it to Y después le voy a obey. explicar por qué. And then I will explain to you why. Dios mío, esto es tremendo. And this is very tremendous. Usted creía que no, porque la ley, porque esto, porque aquello. Bueno, ahora vamos a ver algo muy poderoso. And you thought maybe that these things wouldn't happen because of such things, but you will see something now. Está diciendo que a causa de la debilidad y la ineficacia, He's saying that because of the weakness of the versículo deficiency, 19, pues nada perfeccionó la ley verse 19, because nothing will perfection y the de la law, instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. and from the law of a new hope in which why we get close Versículo to God. 20. Verse 20. Y esto no fue hecho sin juramento, And it was not made by no porque los commandments. otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Because without all those things we were made those priests. Pero este con el juramento del que le dijo, But these were the things that were said. juró el Señor y no se arrepentirá. He promised the Lord and he would not have repented. Dios mismo juró. God himself was the one that Tú promised. eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. You are the thing, the one that is to come on the order of Melchizedek. Vamos a parar un minuto. And we're going to stop here ¿Quién for es a minute. Melquisedec? Who is Melchizedek? ¿Quién es Melquisedec? Who is Melchizedek? Melquisedec era el rey de Salem, He was the king of Salem. que cuando venía Abraham de la batalla y con el botín de la guerra, That when Abraham come from the battle and with the things y won después from de the war, conquistar, and after then se conquering, aparece en medio del camino. he becomes in the midst of the Cuando path. Abraham lo ve, And then when Abraham sees him, identifica algo en él. Yo siento al Espíritu de he Dios. identifies something
something and I feel the Spirit Y of cuando God. lo ve, And when he sees él him, toma los diezmos del botín he takes like tithes from what he y wants honra a este rey. and he honored this Que la king. Biblia dice que no tiene genealogía ni descendencia. Which the Bible says that there is no genealogy and there is Era no nada más y descendants. nada menos que Jesucristo, But him himself was not el no Rey de other than Reyes, Jesus, the King of el Kings, Señor de señores. the Lord of Lords. Y Abraham toma los diezmos And Abraham then takes the y tithes lo entrega a Melquisedec. and he gives them unto Ahora miren Melchizedek. qué curioso. And see how curious this La is. gente dice que el diezmo es de la ley. People say that the tithes is from the Y la law. gente dice que ahora porque ya estamos en la gracia no hay que diezmar. And that now because we are under the grace, we are no longer Y to esto es una tithe. mentira. But this is a Usted no lie. tiene que diezmar por la ley. You don't have to tithe because Usted of tiene the que law. diezmar por revelación. You have to give your tithes because of Fíjese que el revelation. primero que diezma es Abraham. You see that the first one that tithes is Adam. Y sin embargo, no estaba escrita la ley, And although he had the law has not ni been había written nacido yet, Moisés, nor Moses was born ni yet, tenían los 10 mandamientos. nor they had the 10 commandments. Pero escuche algo, But listen to en el something. antiguo pacto, In the old o covenant, en la Torá, or in the o en el Torah, Viejo Testamento, or in the Old usted Testament, puede leer la historia you can read the story desde Génesis hasta Moisés. from Genesis unto Moses Oiga bien, hasta que viene la ley, until the law comes. hubieron hombres justos. There was a righteous man. Y la Biblia habla de Abel, que fue justo, And the Bible speaks about Abel, that he was y righteous. que Caín lo mató And that Cain says that he killed porque him tuvo envidia. because he had envy. Y la sangre de Abel reclamaba justicia. And the blood of Abel was crying out for justice. Habla de Enoc, que dice que caminó con Dios y fue llevado al cielo. He speaks about Enoch, that he walked with Jesus and he was taken to Hello. heaven. La Biblia habla de Abraham, The Bible speaks about Abraham. habla de Noé. Oiga, Noé halló gracia delante de Dios, Speaks about Noah, with him he find grace before God. pero no vivían bajo la ley. But they were not living Ay, Dios under mío, the law. alguien me tiene que escuchar hoy. Someone needs to hear this No today. estaban bajo la ley, They were not living under the law. porque la gente ama tanto la ley. Because why people then love so much the En law? realidad la ley es buena. In reality, law is ¿Para good. quién? For whom? Para los transgresores. For those that are transgressors. Por eso Pablo dice que cuando hacemos lo bueno That is why Paul says that when we do the good y en los frutos del Espíritu, and in the fruits of the amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, Spirit, love, joy, patience, wisdom, contra tales cosas no hay ley. such things there is no law to establish. Usted tiene, vamos a decir, libertad de hacerlo. Todo el amor que quiera, toda la bondad que quiera, todo lo bueno que quiera. You have the freedom of doing all the good things you want, share all the love you want, and do all the goodness you want. No está prohibido. It is not prohibited. Pero ¿qué pasa? But what happened? ¿Para quién fue la ley? For whom was the law Para established los for? transgresores. For those that are transgressors. ¿Para qué fue la ley? Who was this law Para made condenar el pecado. for? To condemn the sin. ¿Para qué es la ley? What is the law for? Para enseñar el camino a aquellos que están pervirtiendo su camino. To teach the way to those that are perverting their ways. Ahora mire qué tremendo. And see how tremendous. Cuando la gente entiende esto, When people get to understand la this, gente empieza a vivir bajo la gracia. people then starts living under the grace. Vivir bajo la gracia no es hacer el pecado. And to live under the grace doesn't mean to do the sin. Vivir bajo la gracia es liberarte del yugo de la esclavitud de la ley. Porque escuche algo, Pablo dice que era un yugo. To live under the grace, it means to be with all those burdens removed. Y por eso muchas iglesias están dentro de la iglesia con un montón de yugo, un montón de carga. A lot of churches are now here. A lot of people inside church are with so much yoke, carrying a lot of burdens. Oiga, y Jesús miró a los fariseos y le dice, ustedes, And then Jesus turned to the Pharisees and said, you, fariseos y saduceos hipócritas, Pharisees and Sadducees that are hypocrites. poned carga y enseñad mandamientos de hombres, You place burden and you teach about laws of men. y ustedes no lo llevan ni con un dedo. And you don't even go with them with one finger. Las iglesias de hoy necesitan entender la gracia. The churches of now, and they need to learn and understand nuevo about the pacto. grace, about the new covenant. Cristo murió y derramó su sangre Christ died in the power of his blood para que usted sea salvo. so that you may be saved.
Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando. Tell the one next to you, God is talking. Ahora mire que dice el versículo 22. And now see what verse 22 says. Ahora usted ya sabe quién es Melquisedec, ¿verdad? And now you already know who Melchizedek is. Ok, y dice en el versículo 22, por Verse tanto 22. Jesús Therefore Jesus es hecho fiador de un mejor pacto. Es el tema de hoy. He was the one placed for a better covenant. That is the theme of today. Por tanto Jesús Therefore, Jesus es hecho fiador de un mejor pacto. has been the one placed for a new covenant. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debidos a que por la muerte no podían continuar. And a lot of other priests were there because they couldn't continue with this. Mas este por cuanto permanece para siempre, But since him that perdures forever, tiene un sacerdocio inmutable, he has a priesthood that is cannot be removed. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Which Dios, can also be saved forever for those that get near to God. viviendo siempre para interceder por ellos, And living always to intercede for porque él them. está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Because he is alive. How many of you believe Jesus is Oh, alive? hermano querido, cuando Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo terrenal, And then when God sends Moses to do that earthly tabernacle, todo era sombra y figura everything was just figures and de lo que shadows Cristo haría, of what Christ should do. llevarnos al lugar And he santísimo. was to take us to the holy place. Cuando Cristo es crucificado en la When cruz, Christ is sacrificed, la at tierra cross, fue sacudida, the earth was shaken. el templo tembló The temple started y el shaking. velo que dividía el lugar santísimo And the veil that was dividing the holy se place rasgó. was removed. Oiga bien, Listen well. pregunto, I will ask. si en la ley era tan buena If the law then was so good, y tan importante, and that law was so ¿por important, qué el sacerdote tenía una cuerdita en el cinturón y unas campanitas que cuando él entraba al lugar santísimo, then why, si había cometido pecado, caía muerto? then why the priest, you will tell me why he will wear something around here like a belt, that if he will go inside the temple and if he got sin, he will fall dead. Y lo tenían que sacar así con la cuerda. And then they will have to remove, they will have to carry him and then pull him. Porque la ley Because the law era para condenación. was for condemnation. Hello. ¿Cómo va a ser un mejor pacto lo que me está condenando? How would it be a best covenant what is condemning me? Cuando Cristo vino a qué? When A Christ- librarnos de la condenación de la ley. When Christ came here to deliverance from the condemnation of the law. Pero la gente, hay una mezcla, oiga bien. But people here, there's a Cuando mixture. leemos este libro, When we read about this book, el libro dice a quién fue referido. the book says to whom is A los referred. hebreos. It was referred to the ¿Quiénes Hebrews. eran los hebreos? Who were the Hebrews? Eran los, vamos a decir, el pueblo escogido. Let's say that it was the chosen people. Recuerde que antes de ser Israel se llamaban hebreos. Remember that before they were called Israel, they were called Hebrews. Y ellos, es más, la lengua hebrea es la lengua judía. And the Hebrew tongue is the tongue now that is Jewish. Pero Judá no es solamente todo Israel. But Judah is not only all Israel. Hay muchas tribus que están perdidas. There's other tribes there that are lost. Pero igualmente las 12 tribus de Israel But equally the 12 tribes of Israel hablaban el idioma hebreo. who speak the Hebrew language. Y la carta a los hebreos, And the letter regarding to the el apóstol Hebrews, Pablo está tratando de hacerles entender Apostle Paul is trying to make them que understand ahora parece ser que él está formando la iglesia bajo la gracia, that now it seems like he is forming this church under the grace. pero muchos no quieren soltar la ley, But a lot of people do not want to let go of the law. en lo cual ellos mismos se condenan por esa misma ley. For which, because of the same law, they're condemning themselves. ¿Y por qué? And why? Porque si vives por la ley, por la misma ley serás condenado. Because if they live according to the law, because of that same law, they will be condemned. Ahora mire que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, And now what 2 Corinthians 3:6 says, que dice que en Cristo that it says that in Christ, nosotros
Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. He made us ministry and to belong in that new Y covenant. escuche esto, no de la letra, And not from the letter, sino del espíritu. but from the spirit. Porque la letra mata, Because the letter mas kills, el espíritu vivifica. but the spirit gives life. No es lo que sabes, It's not what you know, sino lo que experimentas, but what you experiment, lo que recibes. what you receive. Usted y yo, You and I, por más que nos esforcemos, for more than we can effort ourselves, siempre somos pecadores. we will always be sinners. Oiga bien, Listen somos well. pecadores, We are sinners. arrepentidos pero pecadores. We may have been repented, but we're Y still lo sinners. único que nos sana y nos salva And the only thing that heals us and es la saves us, sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. it is the blood of Jesus, the blood of the new covenant. ¿Y qué hace eso? And what does this do? Me hace entender que cuando estoy en el mundo, It makes me understand that when I'm in the no soy world, mejor que ellos. I'm not better than them. Que de no ser porque abracé la fe And that's because I hug and hold on unto the faith y el sacrificio divino, and that divine sacrifice, yo también estaba condenado. I was also condemned. Entonces, ¿cómo yo predico a Cristo? Then how I preach of Christ ¿Con un evangelio de ley o con un evangelio de gracia? with a gospel of law or with a gospel of grace? Y la gracia es tan hermosa, And the grace is so beautiful, aunque difícil de entender. although it's hard to understand it. Mire que dice Hechos capítulo 17, See what Acts chapter 17, versículo 30 y 31. verse 30 and 31. Y uno de los aspectos sobresalientes del ministerio del pacto del Sinaí, And one of the aspects of the covenant of Sinai, o de los sacerdotes en el servicio de representar al pueblo delante de Dios, of all the priests representing the people of God, era darles constantemente a ellos que Dios condena tanto el mal como a los malhechores. it was that he condemns the bad things as those that do the wrong things. Pero el ministerio del nuevo pacto But the ministry of the new covenant está más enfocado en traer los pecadores a un arrepentimiento de todo corazón it is more focused on bringing priests to know that they are, para que puedan Sí. escapar de la condenación and so that they can bring them to grace, so they can del juicio escape venidero. from the judgment that is to come. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por eso es tan importante And that is why it's very que nosotros important hagamos una diferencia. that we may do a difference. Diga conmigo una diferencia. Say with me a difference. Mire que dice, And see what it says. pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos But God having stopped all the times de esta ignorancia. from this ignorance. ¿Cuál? What ignorance? Cuando ignoramos a Dios. When we ignore the Lord. Cuando ignoramos el pacto que Él hizo. When we ignore about the covenant that he did. Oiga bien, Listen well. ahora manda a todos los hombres en todo lugar Now he sends all of the men to all of the world in que all se places arrepientan, to have repentance. por cuanto ha establecido un día el cual va a juzgar al mundo con justicia Because he has established a day in which he's going to judge the world with justice por aquel varón a quien designó, towards that man that he assigns, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. giving faith, and then resurrected him in between the death. Oiga bien, And listen well. manda a los hombres que se arrepientan, He sends the men to have repentance, pero no los va a salvar el arrepentimiento. but repentance will not save them. Le voy a hacer esto, And I'm going to do this. le voy a hacer este ejemplo. I will do this example. Judas, Judas, después de entregar a Cristo, after giving out Christ, la escritura dice que él lloró amargamente. the scripture said that he cried bitterness. Él se arrepintió. He had repentance. He Él, repented. en vez de hacer el arrepentimiento, que la palabra arrepentimiento significa en griego metanoia, que significa cambio de mente, But instead of having the repentance, which there is a Greek word that it says change of mindset, él dejó que ese arrepentimiento no tuviera lugar, sino
que se hiciera remordimiento. He allowed for that repentance to not give place, but into those things to become something in his mind. Voy a enseñarle esto. ¿Cuál I es la will teach diferencia about this. entre arrepentimiento y remordimiento? I will teach about what is repentance and having remorse. El remordimiento Having thoughts of remorse es lo que te hace sentir mal por lo que hiciste. is what makes you feel bad for the things you have done. Pero ¿sabe qué? El remordimiento no tiene ninguna acción. But those things have no actions whatsoever. Simplemente es un remordimiento que no te deja vivir. Simply these are things that come to you and they A cannot let muchos you por live. remordimiento los lleva al suicidio, Many because of these things it takes them to los suicide lleva al attempts, divorcio, takes them to the los lleva a divorce, tantas cosas. takes them to so many Pero things. el remordimiento But that remorse that you no may cambia have tu vida. would not change your life. Pero el arrepentimiento But to have repentance, es un remordimiento it is something that is con there, a acción. remorsement with action. cuando te pesa que hiciste mal When you have something and you know that y you have algo wrong, hace clic en tu mente and then something starts making click y in tú your dices, mindset, esto no me hace bien. and then you start saying, this is not doing me Debo well. cambiar, I need to change. debo pedir perdón, I need to ask for debo forgiveness. hacer algo para I cambiar. need to do something to change. No me quedo solo con el remordimiento. I will only not stay with those thoughts Ahora that I hay algún have. cambio en mi mente. Now I'm doing a change in my El mindset. arrepentimiento And repentance te lleva a Dios. will take you and lead Y you cuando to vas a God. Dios, And when you go to la God, sangre de Cristo the blood of te Christ limpia de todo will pecado. cleanse you of all Alguien of your diga sins. gloria a Dios. Someone say glory to God. Amén. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. And blessed be the name of the Lord. Por eso Pablo decía, oiga bien, That is why Paul used to say, listen Romanos well, 1:16, Romans 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, because I am not ashamed of preaching porque es the gospel, poder de Dios because it is power of para God salvación a todo aquel que cree. for salvation to those that believe. Porque el Evangelio, Because the gospel, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, the justice of God is revealed by faith and for the faith, como está escrito. like it is written. Mas el justo por la fe vivirá. But those that are righteous by faith they shall live. Ay, Dios mío, esto es muy poderoso. And this is very powerful. Cuando usted entiende esto, When you understand this, usted entiende que Dios está más preocupado en usted. you understand that God is more worried than you Jesús are. escribe, dice, cuando venga el Señor otra vez a buscar a su pueblo, Jesus- ¿hallará fe? Jesus writes, when the Lord comes and seek for his people, will he find faith? No dice que si hallará a la gente bajo la ley, He doesn't say he will find people under the law, sino que está diciendo si hallará fe, but he's saying, will he find faith? porque la fe Because faith es lo que nos acerca a Dios. is the one that draws near to Nunca God. pudiéramos nosotros acercarnos a Dios si no tuviéramos fe. We will never be able to get near to God if we wouldn't have faith. Y por eso tenemos que entender, Pablo dice esto, And that is why we need to understand Paul porque él era un fariseo. because he was a Pharisee. Ya lo estaban acusando. And they were accusing him. Oye, ya tú estás aquí. Hey, you are supposed to Ya be no here. haces las cosas de la You ley. no longer are doing the things from the law. Oiga, Jesús Jesus estuvo en la tierra, was on earth, pero sin embargo, sanó el día de reposo. but although even with that he healed on the Cuando day era prohibido, of having to rest, when he was prohibited, fue y se acercó a la mujer samaritana en el pozo, he went and got near to that Samaritan woman there in that well, en el pozo de Jacob. in the well of Jacob. Y cuando hablan con ella, And then when he was speaking la mujer with le dice, her, tú sabes que judíos y samaritanos no pueden hablar. the woman said, you know that Jewish and the Samaritans cannot speak to En each todo other. lo que Jesús hizo, In everything that Jesus did, enseñó al pueblo he teach the que el people pacto antiguo that the old ya covenant estaba quedando nulo porque no tenía consistencia. was fading because he had no Solo longer había hecho consistency. sectarismo, It was only something that was había there. hecho exclusividad. Y oiga bien, It did exclusivity and listen well. por eso la escritura dice, That is why the scripture states oiga bien, en Jeremías 31, in Jeremiah chapter 31, dice que en el último tiempo el Señor haría pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. it says that in the last time he will do a covenant with the Mire, house mire of qué Israel. poderoso que está esto. And see how powerful is this. Y él viene a hacer pacto con su pueblo, And he comes to do a covenant with his el people. pacto y las misericordias eternas a David, The covenant to the eternal mercies with David. y se encuentra con un pueblo totalmente
religioso. And he finds ourselves with a nation that is religious. La escritura dice: a lo suyo vino, The scripture says that he came for ¿y qué his pasó? people. And what happened? y los suyos no le recibieron. But those that were his did not receive Mas a him. todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, But all those that receive him and believe in his name, les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave the power and authority of coming children Donde of no hay God. griego ni judío, Where there's no such as Greek or Jewish, no hay nada de diferencia, there is no such no hay difference. nacionalidad, ni lengua, ni tribu, There's no nationality, tribe, or language. sino que todos son uno en Cristo Jesús. But that we are all one in Jesus Christ. Eso es lo importante. And that's the Porque mucha importance. gente te dice: no, mira, la casa de Israel, Dios haría pacto en el último tiempo. When a lot of people say, hey, look at the house of Israel, that he will do a covenant. Y Dios in the tiene last pacto time. con Israel y va a terminar con ellos. And God does have a covenant with Israel, and he will Pero fulfill it. Cristo vino a salvar al mundo. But Christ came to save the Y world. Pablo le dice: yo no me avergüenzo de este evangelio, And Paul said, I am not de ashamed of esta this buena gospel, noticia. of this good news. Yo no me avergüenzo. I am not ashamed. ¿Por qué? Why? Porque es poder de Dios Because it is power para of God. todo aquel que cree. For all those that believe it. Oiga bien, Listen well. Cristo vino y activó muchas cosas. Christ came and he activated many things. Lo primero es el Espíritu Santo derramado sobre todos nosotros. The first thing he did was to activate the Holy Spirit of power in all of us. Es un mejor pacto. There's a best covenant. Antes, Before, el Espíritu Santo solo venía sobre algunos. the Holy Ghost will only descend on some. Ahora, But now, el Espíritu Santo viene the Holy Ghost sobre a comes todos que se lo piden. on everyone that asks Dice la for that. Escritura The scripture que states Él, that him, ¿cómo no nos dará a nosotros el Espíritu Santo how he will not give unto us the Holy a todo el Spirit que se lo pida? to all those that asks for it. Por eso tan importante That is why it's very important es saber qué estás pidiendo. to know what you're asking for. Cuando Cristo vino al mundo, When Christ came to this nos earth, libró de la maldición de la ley. he delivered us from the curse of the law. ¿Por qué? Why? Porque la ley nos maldecía. Because the law was giving us curse, it will Ahora, curse us. esto está muy poderoso. And this is very powerful. Y Pablo decía, And Paul will say, oiga bien, no me avergüenzo del Evangelio. I am not ashamed of the gospel. Sí, pero tú eras judío, tú eras fariseo, tú eras... Sí, pero todo lo que yo era lo tengo por pérdida, por el conocimiento de Cristo. And they will say, yeah, but you were Jewish. And then he will say, yeah, but everything has been passed because now I am with God. Voy a hacer una diferencia I will make a difference entre los pactos. with the covenants. Número uno, Number one, primero fueron instituidos en épocas diferentes. first they were established in different times. El antiguo pacto fue alrededor del año 1446 antes de Cristo, The old covenant was around 1400 before Christ. pero el nuevo pacto fue en el año 33 después de Cristo, cuando Cristo empieza su ministerio But the new y es covenant, crucificado. but the new covenant started after the year 33 after all this old covenant when he was then crucified. Dos, Secondly, fueron instituidos en lugares diferentes. they were instituted in different Oiga bien, el places. antiguo pacto fue en el monte Sinaí, The old covenant was placed in the Mount Sinai, el nuevo pacto en el monte de Sión. but the new covenant in the Mount of Por eso Zion. dice: de Sión saldrá mi ayuda. That's why it says, from Zion my help will come. Hello, tenga en cuenta que leer la Biblia nos hace libre de la maldición. Have this in mind that when we read the Bible, it set us free from curse. Tres, fueron pronunciados de diferentes maneras. Third, they were pronounced in different ways. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. In the Old Testament, these things were like the voice of thunder which El brought the antiguo law. pacto era del temor, del miedo. The old covenant was about having fear, being En el afraid Sinaí, of the Sinai, de una montaña humeante of a mountain que tembló. that used to shake. Pero escuche algo. But listen to something. Pero el nuevo pacto, But the new covenant, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesus Christ, the Son of declara el God, nuevo pacto declares the new en covenant el amor in love. desde el Sinaí, Since the Sinai, con amor y gracia, with love and with grace, diciendo: saying, perdónalos, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they do not Hebreos know what they're doing. 4:14 dice: Hebrews 4:14 acercaos states, pues
get near al them. trono de la gracia Since we have grace y de la misericordia, and then of the mercy. porque no tenemos un sumo sacerdote For we do not have a high priest que no puede compadecerse de who nosotros, is unable to empathize with our weakness. sino uno que fue tentado en todo, But we have one who was tempted in pero everything, sin pecado. but with no sin. Acerquémonos pues Let's get near them confiadamente with trust, para hallar auxilio, so that we may find that help. para el oportuno socorro. So that we may find that help when we Lo que need está it. diciendo es, What it's saying en el here Sinaí is that in that Sinai, había temor de llegar al lugar santísimo, there was fear of getting onto en the el, holy en el place, monte Sión, perdón. in the Mount Zion. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Pero en el pacto de Cristo, But in the covenant of Christ, ahora no entramos con temor, now we no longer go in with fear, porque su misericordia nos espera. because His mercy is waiting for us. Dile al que está a tu lado, te vas a equivocar. And tell the one next to you, you will get Si wrong. caes, levántate. But if you fall, then stand up Si ves a again. alguien caído, no lo If dejes. you see someone falling, don't leave them No there. te sientas mejor que otros. Don't feel better than others. Recuerda que la gracia no es hacernos sentir favoritos. Remember that the grace is not for us to feel that we're La gracia es lo favorites. que cubre nuestras faltas. The grace is the one that covers our lacks. Y por cuanto de gracia recibimos, And since we have received with grace, tenemos que dar de gracia. then we need to share with grace. No ponernos en el asiento de aquel que está con el martillo para condenar. Not putting us ourselves like we have a hammer and we're ready to Porque condemn. Jesucristo hizo un nuevo pacto en su sangre. Because Jesus did a new covenant in His blood. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Not to condemn the world, but to save the world. Alguien diga gloria a And Dios. someone say glory to God. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Son diferentes They're different en su punto principal. in its main points. El antiguo pacto The old covenant demandaba un pacto de obras. was demanding a covenant of works. Tienes que hacer y tienes que ser, tienes que ir, tienes que guardar. You have to do, you have to keep, you have to do such thing, you have to go such place. Mi pregunta, And my question is, si Noé halló gracia delante de Dios, if Noah found grace before God, ¿cómo Noé halló gracia delante de Dios si no tenía la ley ni How los is it- mandamientos? how is it that Noah found grace before God if there was no law nor commandments? ¿Cómo Abraham How Abraham halló gracia ante Dios found grace si before ni siquiera God era judío? if he was not even Jewish? ¿Sabe de dónde era Abraham? You know where Abraham was from? Ur de los Caldeos. He was from the Ur of those. ¿Sabe dónde está Ur de los Caldeos? And you know where is this place that he Exactamente donde hoy se encuentra Irak. came from? Specifically where now Iraq is Segundo, found. Secondly, Abraham venía de una familia idólatra, Abraham came from a family that had pero Dios lo idolatry, llamó but still God called y him. le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. And he said, leave your people, leave your land to the land that I will show Y you. haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hizo pacto con él. And I will make you a great nation and I will bless you. He made a covenant with Y him. lo que más me emociona And the most thing that gives es that que makes cuando me feel dice when he stated que nosotros tenemos la bendición de Abraham en Cristo, that we have the blessing of Abraham in Christ. no dice en It Moisés. doesn't say in Moses. Y esto puede sonar fuerte para muchos, And this could sound strong for many. porque Moisés fue un hombre justo. Because Moses was a A righteous tal man. punto que To the la point escritura dice que Dios mismo enterró a Moisés. that the scripture himself, it says that God himself was the one that placed Moses to rest. ¿Usted sabía eso? Did you know about that? Nadie encontró su cuerpo. No one found his body. Jamás. They never did. Dios dijo, este lo entierro yo, porque si lo llegan a enterrar ellos, ahí arman una tremenda catedral y hacen un monumento que hasta el día de hoy estaría yendo gente ahí. God said, I will place him to rest because otherwise if people will find him, they will make a lot of things and maybe they will do something to idolatry. Porque el hombre tiene la idolatría metida en los huesos. Because man has idolatry inside of Y their por eso bones. quiere agradar a Dios con sus obras. And that is why they want to make the Lord happy with the works they Y do. no hay obra que pueda satisfacer el pecado que somos. And there is no works that can satisfy the sin that we Nadie se are. justificará por las obras, dice la escritura. No one will justify themselves because of the works. Así que si usted quiere caminar bajo la ley, camine bajo la ley. So if you want to walk under the law, you can La walk gracia under no the me law. libera de la ley. The grace will not set me free from the law. Sí, Yes.
Porque dice la escritura, Because the scripture mas says, vosotros ya no estáis bajo el yugo de la ley de esclavitud. but you are no longer under the yoke of slavery. Y ahora voy a llegar ahí. And I'm going to get there as Así well. que en el antiguo pacto So in the old covenant, demandaba un pacto de obras. it was demanded a covenant of works. En el nuevo pacto But in the new covenant, cumple con el pacto de obras a través de obras de la obra completada de Jesús. it accomplishes the works that was supposed to be completed by the works of Jesus. Ahora ya no es por nuestras obras, And no longer is because of our works, sino por la obra de Cristo. but because of the works of Christ. Hay alguien en esta tarde. Is there someone here this afternoon? Había una historia And there was a de story alguien que llegó al cielo. of someone that arrived to heaven. Entonces le dijeron, Señor, So they said, Lord, yo estoy aquí. I am here. Y el ángel le dice, And the angel ¿va a says, entrar o no va a entrar? is he coming in or if he's not? Dice, a ver, dime, ¿por qué te tengo que dejar entrar? And then he said, why should I let you in? No, porque el Señor, yo era malo y me arrepentí. Well, he said, Lord, because I was wicked, but then I Y repented. la balanza subió un poquito, ¿no? And then the balance, when the scale started going up a little. Y tenía que llegar al 100. And it seems like the scale had to go Dice, to no, pero no es 100. suficiente. And then he said, this is not enough. Bueno, señores, que yo le daba a los pobres. Well, Lord, I used to help the poor. Subió otro poquito. So then the balance went up a little more. Y dice, el tipo se empieza a poner nervioso y dice, no es suficiente. And then the men start getting nervous and they told him it's not Bueno, enough. señores, que yo también predicaba la palabra y iba a visitar a los enfermos. Well, Lord, I used to also visit those that were sick and I will preach of the word. Y subió otro poquito. So then the balance went a little higher. Y le dice el Señor, no es suficiente. And then the Lord said unto him, it is not enough. Y Señor, mira que yo empieza a contar un montón de cosas. Yo donaba, yo hacía, yo amaba a la gente, iba con los enfermos. And then he started telling the Lord, well, Lord, I used to love the people. I go with the sick. I used to do so many things, telling this and that. Y subió un poquitito más. So then the balance went a Y le little dice, no higher. es suficiente, no puedes entrar. And the Lord said, well, that's not enough. You may not come in yet. Y él se mira And then he said, look. y dice, y entonces, And he said, well, y encuentra uno atrás que había sido ladrón, bandido, de todo. he found someone that was behind this guy that was a Y lo bandit, a mira de liar, atrás. a thief. And he see him in the Y back. dice, y bueno, pero ¿y vos qué haces acá? And he says, well, what are you doing here? Dice, si yo no puedo entrar, vos menos, le dice al otro. He was telling the other guy behind me, if I cannot go into the heaven, I Y don't el think otro you can pasa. either. But then the other one Y goes le dice, forward. ¿cuál es tu nombre? And then he tells him, what Fulano is de your tal. name? Well, my name is such, ¿Y por qué such. te tengo que dejar entrar? And why do I have to let you into heaven? Porque yo era ladrón, Because I was a thief. asesino, I was an assassin. era un hombre malo. I was a wicked Toda man. mi vida hice lo All malo. my life I did wrong Pero un things. día Jesús apareció en mi camino. But one day Jesus appeared into Y my yo entregué path. mi vida a Jesús. And I gave my life to Y a Jesus. partir de ese momento, And since that ya no moment, vivo yo, I no longer más live, Cristo vive en mí. but Jesus lives in ¡Pum! me. La balanza 100%. And then suddenly Pase. the balance went all the way to ¿Sabe the lo top. que and dijo said, él? Go in. You know what the Lord Señor, said? The yo man said, también Lord, entregué mi vida a Jesús. he said, I also gave my life Y la to balanza Jesus. hizo ¡pum! And then the balance also went 100%. high. Pase. 100%. Go ahead and La go única in. manera de entrar The only way of going no inside era por the lo bueno heavens, que fuiste, it was not because how ni much por lo good malo you que did, fuiste, or the bad things sino you por did, la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros. but because of the blood of Christ that He poured Esa es for la us. diferencia de la gracia. That is the difference with the No es grace. porque somos buenos, It is not because we're es good. porque Él es bueno It is because He y para is siempre good. es su misericordia. And His mercy endures Y Él es forever. tan bueno And He is so que good murió por todos. that He died for everyone. No murió por los que están en la iglesia. He didn't die for those that are in church only. Murió también por el que está afuera. He also died for those that are outside. Murió también por el débil. He also died for those Murió that are también weak. por el brujo. For those that are have Murió también por el witchcraft. hechicero. For those that do things. Murió- que wrong la things. ley lo condena. And if the law condemns. Sí, Yes, it does. pero Cristo murió por todos. But Christ died for everyone. Hay alguien en esta Is tarde. there someone here this Entonces afternoon? ahora So now, yo me puedo acercar a un borracho. I can get near Yo to me someone puedo that acercar a drinks. un drogadito. I can get near someone Yo me that puedo does acercar a drugs. alguien que no conoce I can get near with someone abrazarlo that you don't know, give them a hug, y decirle, and then tell them, ¿sabes qué? you know what? Jesús te ama. Jesus loves Pero ¿cómo you. me va a amar a mí que en la condición que estoy? And then they say, but how he's going to love me the way ¿Sabes I por am? qué?
You know why? Porque Él no ama a los buenos. Because he doesn't love Él those that ama are a todos. good. He loves everyone. Y por eso la Escritura dice que Él hace salir el sol And that is why the scripture says sobre that he buenos makes y malos, the sun goes sobre up even justos those e that are injustos. good and wicked, ¿Sabe righteous and cuándo vendrá la unrighteous. condenación? You know when condemnation Cuando will come. Cristo arrebate a su iglesia. When Christ comes for his church. Entonces vendrá el juicio. Then judgment Pero will mientras come. Cristo tenga su iglesia en la tierra, But while Christ has his church nuestro still in earth, mensaje tiene que ser el de Noé, our message has to be the one of Noah, el de los discípulos. of the disciples. La puerta del arca está The abierta. door of the ark is open. Hoy es día de salvación. Today is day of salvation. El nuevo pacto te alcanza a ti y a tus hijos. The new covenant that will reach you and your No tienes que children. ser judío. You don't have to be Jewish. Dios dice, te alcanzaré a ti y a toda tu casa. God says, I will reach unto you and all of your house. Jesucristo te ama Jesus Christ loves y Él you. quiere hacer algo nuevo contigo. Vamos, dale un aplauso al Rey. And he wants to do something new with you. Aleluya. Hallelujah. Diga conmigo, Dios es bueno. Say with me, God is good. Número 7. Number 7, Son diferentes sacerdotes. they are different En el priests. antiguo pacto, In the old covenant, representado por el sacerdocio según la ley de it Moisés. is represented by the priesthood according to Moses. Somos sacerdotes que tenían que ser descendientes de Aarón. There were priests that were supposed to be made from Aaron. En otras palabras, eran de la words, tribu de Leví. They were from the tribe of Levi. En el nuevo pacto In the new covenant, tiene un sacerdocio de todos los creyentes there's a priesthood for all of those y un believers. sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. And one high priest according to the order of Melchizedek. Número 8. Number 8, Son diferentes pactos en su sacrificio. there's different covenants in the sacrifice. En el antiguo pacto In the old covenant, requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos. it will require a repetition of all the sacrifices that were imperfect. En el nuevo pacto, But in the new covenant, un sacrificio perfecto, one perfect sacrifice, un sacrificio perfecto one perfect sacrifice del Hijo de Dios from the Son of que God nos libró del pecado that delivers us from the y de la sin muerte. and from death. Alguien dice amén. Someone can say amen. Nunca te sientas más santo que otro. And never feel more holy than others. Siempre mantenerte bajo la gracia Always keep yourself under the grace. te va a mantener abierto a mirar con piedad. And that will keep you open to see with Y se lo muestro de esta mercifulness. manera. And I will show it to you Si today. Jesús vino con la ley, If Jesus came with the law, ¿por qué cuando la mujer que había estado en adulterio why when the woman, when she committed y la adultery, ponen frente a la multitud and they placed her before a lot of y people, le dicen, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio? and they said unto the Lord, this woman was surprised and caught in the act of Y adultery. la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. And the law of Moses said that she needs to be beaten with rocks. Diga conmigo, cambio de ley. Say with me, a change of Jesús law. trajo un cambio de ley. Jesus brought a change of law. Jesús trajo un cambio de ley. Jesus brought a change of Por eso law. la gente se pone tan brava y te acusa y te condena. That is why a lot of people get upset Y veo and they pastores accuse you. diciéndole a otros pastores, te vas a podrir en el And I infierno. see other pastors telling other pastors you're going to rot in ¿Cuál es hell. la gracia? What is the ¿Cuál es grace? el amor? Yo no deseo ver ni a mi peor enemigo en el infierno. What is the law? I don't even wish my worst enemy to be in the Hay hell. alguien en esta Is tarde. there someone here this afternoon? ¿Por qué? Why? Porque la mentalidad de ley, Because the mentality of law, hay un cambio de ley en Cristo. there's a change of law in Jesús Christ. dijo, Jesus bien, said, well, la ley dice que debe morir, the law states that she should mas die. yo digo, But I say, but I say, el que esté libre de pecado, those that are free of que no arroje la sin, primera piedra. then go ahead and throw the first rock. Yo siento el Espíritu de Dios. And I can feel the Spirit of God. En ese lugar estabas tú. In that place, you were in that En place. ese lugar estaba yo. I was in that place. Gente condenándote día tras día People condemning you every single por day tu pecado, because of your sins, por tu falta. because of your lacks. Pero Jesús cambió la ley. But Jesus then changes the law. Ella debe morir. She should die. They Sí, said.
Yes, they Mas should yo die. digo But I say que el que esté libre de pecado, that those are free from que arroje la sin, primera piedra. then go ahead and throw the first rock. Y dice que comenzando por los más viejos, And it says that starting with the oldest one, comenzaron a soltar la piedra they started releasing and letting go of the rock. y se fueron And they left hasta no quedar nadie. until the point that there was no ¿Qué one significa? standing. What does this Que no mean? había ninguno libre de pecado. That there was no one that has not committed no sin. Tú no puedes condenar cuando te condenas a ti mismo. You cannot condemn when you are condemning Tú no puedes yourself. creer que tú no tienes pecado. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu ojo? You cannot think that you have no sin when the word says you are seeing what's on the brother's eyes, but you don't see what's on your own eye. Hello. ¿Por qué primero no quitas la paja que está en tu ojo? La viga que está en tu ojo y luego vas y quitas la paja que está en el ojo de tu hermano. First, instead, why don't you remove the dirt that is inside of your eye, and you can remove the dirt that is inside of your friend's eye. Hipócritas. You are hypocrites. Se lo dijo. That's the word. That's what he said. The word. Fuerte pero verdad. It is strong, but it is the truth. El nuevo pacto cambió la ley. The new covenant changed the law. Por eso That is el why nuevo pacto provee un sacrificio perfecto the new covenant provides a perfect del Hijo de sacrifice Dios mismo. from the Son of God Himself. Son diferentes, número 9, They are different. Number 9, en cómo fueron escritos. in how these covenants were written. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. The old covenant was written in rocks of things of rocks. El antiguo pacto fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra. In the old covenant, these covenants were written by the finger of God. El nuevo pacto fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo. But the new covenant of now was written by the hand of God in the hearts of the man. Por la sangre de Cristo. By the blood of Christ. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Pablo Paul, se encuentra con Jesús. he finds himself with Jesus. Jesús, And Jesus, a pesar que él había perseguido, although that he persecuted había dado him, muerte a Esteban, he gave death to Stephen. había llevado a la cárcel a muchos And cristianos, he took unto jail many Christians. no le dijo te voy a mandar al infierno, He didn't tell him, I will send you to te voy a hell. matar. I will kill you. Le dijo, He said unto him, soy yo a quien persigues. I am the one who you are Tuvo persecuting. misericordia. He had mercy. Y cuando Pablo experimentó la gracia, And when Paul experimented that el grace, mensaje de Pablo cambió. then that message changed of Y usted Paul. puede leer en todo el libro a los hebreos And you can read the whole book towards cómo the Hebrews, exalta la supremacía de Cristo. how he exalts the greatness of El nuevo Christ. pacto, The new en covenant, el libro a los in romanos, the book of the Romans, cómo habla de la lucha entre la carne y el how espíritu. he speaks about the fight against the flesh and Y the desde spirit. Romanos 1 a Romanos 7, And from Romans starting 1 to usted va a 7, ver una lucha del hombre consigo mismo. you will see a fight between the man with his own self. Pero de Romanos 7 en adelante, But from Romans 7 and on, dice, mas ahora, he states, by now, por el espíritu, by the Spirit, he sido libre de la carne I have been set free of the y flesh de la ley. and of the law. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to Porque God. la ley del espíritu de vida me hace libre de la ley del pecado. Because the law of the Spirit of life sets me free from the law of the sin. Lo que antes no podía conforme a la carne, What I first couldn't do according to the flesh, ahora conforme al espíritu now according to the Spirit, puedo. I can. Es maravilloso. And it is wonderful Tablas de piedra, to have these things here written, of corazones de rock, carne. but now hearts of flesh. 10. 10, Son diferentes objetivos. there's different objectives. Oiga bien, Listen well. en el antiguo pacto In the old covenant, era descubrir el pecado para condenarlo. it was to uncover the sin so that it Si could be no hay ley, condemned. If there was no No hay law, pecado. then there's no sin. Todo se puede. Everything is La ley, everything from the law. lo que hace, What the law condenar. does is to condemn. ¿Y qué condena? And what is it that it condemns? El error. The mistake. Ahora mire esto. And now look at this. Para condenarlo,
to condemn y them poner un cerco alrededor de él. and to place something around. Lo cercó hasta hacerlo esclavo. He placed them to the point that they became slaves. Porque hay gente Because there is Oiga people, bien, listen que well, no mata, that they don't no kill, porque no tenga ganas, not because they don't want to kill, or they sino don't porque feel sabe like que it, va a ir a la cárcel. but because they know that they will go to jail. ¿Cuántas veces no tuviste ganas de hacer algo malo? How many times you didn't have the longing of doing something bad? Hay gente There's people que no roba, that they don't steal, no porque no quiera, not because they don't want to steal, sino porque sabe que si roba va a la but cárcel. because they know that if they do steal, they can go to jail. Hay gente There is people que no comete pecado de adulterio that does not commit sin of adultery por temor a que lo agarren. by having fear that they may be caught on the act. Pero cuando nadie lo ve, But when no one sees them, lo puede hacer. they can do it. Pero escuche algo, But listen to something. hay un cerco There is like something que la gente no lo hace, that no one does por these things temor. because they have fear. pero en Cristo But in Christ, ya nosotros no lo hacemos we no longer do it por ese temor, because we have that fear. sino porque hemos sido libres But because we have been de la set esclavitud free de la ley. from slavery of Porque the law. ahora en Cristo, Because now in Christ, en nosotros, in us, opera la ley del Espíritu. the law of the Spirit Que works no in lo us. hago, That I don't do no it, porque no puedo, not because I sino can't, porque no quiero ofender a Dios. but because I do not want to offend the Lord. Que tengo oportunidad That I have the opportunity de robar, of stealing, de cometer adulterio, of committing adultery, de hacer lo malo, of doing the bad things, pero yo sé but I know que voy a ofender a Dios. that I will offend the Lord. Y amo tanto a Dios And I love God so much que ahora ya no vivo bajo la ley. that I no longer live under La that gracia law, but the grace me enseña teaches me que el amor puede más que la ley. that the love can do more things than Y law cuando can tú do. amas a tu esposa, And when you love your wife, no la engañas. you don't lie. ¿Por qué? Why you don't Porque lie la to her? amas. Because you love Cuando her. amas a tus hijos, When you love your children, no los golpeas. you don't beat on them. porque You don't lo hit them amas. because you Y love si los them. golpeas And if you hit them, y le das una paliza, and maybe you es hurt porque them, lo merecen. sometimes could it be because para they deserve it. corregirlo. Maybe they, you Porque need to la give them vara no correction. mata, Because the stick sino will not corrige. kill, but it will only give correction. No robas a tu patrón, You don't steal from your boss porque amas tu trabajo, because you love your job. amas tu patrón. You love your boss. Ya no hay una ley. There's no longer a Ahora law. el amor me ha hecho libre. Now the love has Y set todo me lo que free. hago lo hago por amor. And everything that I do Por do eso it with dice la love. Escritura, That is why the scripture todo lo says, que hagáis, everything that you hacerlo como para el Señor. do it as if you're doing it for the No Lord. por obligación, Not because you have no to por do it, necesidad, not because of sino necessity, de pronto ánimo, but because you want to do con it with your amor, heart, with love, como para el Señor. as you're doing it for ¿Cuántos the están Lord. entendiendo? How many of you are understanding? ¿Usted quiere vivir bajo la ley? If you want to live under the law, Porque esto va a seguir. because this is No going to puedo keep going. terminar un mensaje así. I cannot just leave a message like this. Número 12. Number 12, Bendito sea Dios. blessed be the Lord. El objetivo del nuevo pacto, número 10, Number 10, era declarar el amor, la gracia, la misericordia de Dios the objective was to declare the love, the mercy of para dar God arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. for the repentance and forgiving of sins and to give eternal life. 11. 11, Son diferentes en efectos prácticos en la vida. they're different in the practice ways in El life. antiguo pacto termina en esclavitud, The old covenant ends up in slavery, aunque no por culpa del mismo, and although not because it's its own fault, sino de nosotros. but the faults of our own El nuevo selves. pacto provee verdadera libertad. But the new covenant provides real truth deliverance. Ahora, el otro día hablaba con alguien, The other day I was speaking with someone, otra vaca sagrada que vamos a matar, another sacred cow that we might kill today. y me decía, And he was el telling problema me, es que or la she was iglesia telling me, no guarda el sábado. the problem of the church is that they do not keep Sabbath. Yo decía, Señor, And I would say, Lord, tanta gente se está yendo al infierno, están esperando con el sábado. so much people is going to hell, and there's a lot of people that are going with this Y deal of voy a the dejar esto Saturday. bien claro. And I will leave this very No clear. estoy hablando mal del mandamiento que Dios dijo, guardarás el Shabbat. And I'm not speaking about or saying Y no bad dice that ni the Lord siquiera doesn't say sábado, to dice keep- guardarás el día de reposo He just says to keep the day of when you are resting, para santificarlo. to sanctify it. Voy a mostrarle algo I will show you y something. quiero que todo el mundo preste atención.
And I want for everyone to pay attention. ¿Por qué el séptimo día Dios lo establece para descansar? Why is it that the Lord establishes the seventh day to rest? Vamos a decir, necesariamente lo pusieron el día sábado. Let's say necessarily maybe they place it on a Saturday. Supongamos que sea así Let's say that is that way on a y Saturday. que lo han guardado los judíos por muchos años. And that the Jewish have kept it for so many years. Pero la palabra el Shabbat, But the word o lo que Sabbath, eso significaba Shabbat, or that what it means is que Shabbat, significa día de reposo, which means the day of rest. comenzaba el viernes a la tarde, It will cayendo start- la noche. It would start on Friday afternoon when the night was falling. No comenzaba el sábado. It was not starting on a Shabbat Saturday. comienza el viernes por la tarde The Sabbath starts on the afternoon y termina el evening, sábado por la tarde. and then it ends on Saturday evening. Entonces el Shabbat no comenzaría el sábado, sino el viernes. So then Sabbath will not start on a Saturday but on a Primero. Friday. First of all. Segundo, Secondly, el día de reposo the day of rest. Dios lo estableció para hacer una unión del hombre y Dios. The Lord placed it so that there could be a reunion from the man Y and se lo God. muestro de esta manera. 6, And I will show it to you. el 6 número de hombre. is the number of a Uno. man. 1, Número de Dios. number of God. En el séptimo día, And in the seventh day, número 7, number se 7, une it gets united, el hombre y Dios. the man and God. Era un tiempo There's a time para dedicar so we can dedicate a no perder la comunión con el Creador. and to not lose that communion with the Creator. Porque al hombre se le olvida todo. Because men forget about everything. Se olvidó de Dios enseguida. They forget about God Estaba instantly. enfermo de cáncer, Dios lo sanó, pero 2 semanas después ya empezó a trabajar y se olvidó de Dios otra vez. They had cancer, God healed them, but then after they were healed, they forgot about God. Se nos olvida rápido las cosas. We forget fast about Entonces things. Dios establece Shabbat So God then established the Sabbath. para que ese día de reposo, So that the day of rest, que la gente dice que aún es la marca de la bestia porque el séptimo día está siendo profanado, the people say that it's still like the mark of the beast because the pero no seventh se day has olvide been que, profaned. oiga bien, no se olvide que ese mandamiento But don't forget that that en commandment piedra in rocks that was established por la in mano blood de Dios by the finger of fue God dado a Israel. was given to Israel. Cristo Christ vino a nosotros came to us y vino al mundo and came to this world y nunca and never a nosotros nos dijo ese día. he said unto us Tienes que that hacerlo. day, you have to do such things. Y hay otro ejemplo. And then there's another example. Cuando está la parábola que le hace Jesús del buen samaritano, When there's a parable that Jesus said about the pasa good el Samaritan, sacerdote, he goes, the priest goes mira al by, hombre moribundo he says a homeless man y there, dice, and says to si him, no estuviera al servicio de Dios te ayudaría. if I wouldn't be in the service of God, I will help you. Pasa de largo. And he left. El levita, But then the Levi person hay went muchos by. levitas dentro de la iglesia. There's a lot of Levites inside of church. Muchos levitas. There's a lot of Levites. Levitan al trabajo, They don't want to do the work. levitan a la oración, They don't want to do the prayer. levitan al diezmo, They don't want to give your tithes. levitan a la ofrenda, They don't want to give the levitan a offerings. todo. They don't. They have excuses for Está everything. lleno de levitas. It's all full with those excuses. Pasó el levita So then the Levi went by. y lo vio He saw him. y dijo, oh, si no estuviera al servicio de Dios te ayudaría. He said unto the man, "Oh, if I wouldn't be in the service of God, I will help you." Pero un hombre que venía de Samaria, But a man that was coming from Samaria, dice que cuando vio al hombre moribundo, he said that when he saw this homeless man, paró, he stopped. sanó sus heridas con aceite, He healed his wound with oil. lo vendó, He put him things with lo around subió en him. su cabalgadura, He put him there where he was with him, lo llevó al hotel más cercano and he took him to the nearest hotel y dijo, and said, atiendan a este hombre, "Please put attention unto this yo man. pago todo lo que deba I will pay everything that he owes, y si debe algo, and if he's owing ay something, Dios, solo Jesús puede decir eso. only Jesus can say that. Cuando regrese lo pagaré. When I come back, I will pay it." Hermanos queridos, nosotros somos deudores Dear brothers, we are the ones that we are like in y with debt. Cristo vino a pagar nuestra deuda. And Jesus came to pay for our debts. La ley The law, simplemente
te hace un religioso, will simply make you someone te religious. aleja del amor, It will draw you away from te love. aleja de la misericordia. It will keep you away from mercy. Pero en Cristo But in Christ, somos libres. we are free. Diga conmigo, somos libres. Say with me, we are free. Somos libres. We are free. Por eso, That is why, hermano querido, dear brothers, ¿cómo podemos estar nosotros diciendo, no, pero que el sábado, no, pero que el domingo? how can we be arguing about that this happened on Saturday, this happens on Sunday? Podemos reunirnos el sábado We can all reunite on a Saturday. y seguir siendo And we're hipócritas. still going to be keeping hypocrites. Podemos reunirnos el sábado We can reunite ourselves on y seguir Saturday. siendo indolentes. And still being doing bad things. Podemos reunirnos el sábado We can all reunite on a y seguir Saturday. siendo And mentirosos. still keep being liars. ¿Qué le interesa más a Dios? What is it that interests mostly to God? ¿Los sacrificios The sacrifices, o que se obedezca su palabra? or for His word to be obeyed? Él dijo, misericordia quiero He said, I want mercy, y no sacrificio. but not sacrifice. Vos podés guardar el sábado y vestirte como un, vamos a decir, rabino y hacer todo lo que tú quieras para mostrar a los demás. You can keep Saturday, maybe dress yourself as a rabbi so that you may show others the way that you are. Pero la pregunta es, But the question is, ¿estás siendo justificado por Dios? are you being righteous by God? Justified by God? Jesús dijo que entró al templo un fariseo Jesus said that a Pharisee went Y un into the publicano. temple, and then a publican went y into uno the decía, temple. Señor, gracias, And one of them will say, pues yo no thank soy you, como ese pecador. because I'm not like that Yo sinner. ayuno 2 veces a la semana. I fast 2 days a Yo oro week. todos los días. I pray every Yo day. ofrendo y diezmo. I offer and tithe. Y el otro se golpeaba el pecho. And the other man will beat on his Y chest decía, and will say, perdóname, Señor, forgive me, Lord, porque soy un pecador. because I am a sinner. Límpiame. Cleanse me. Hazme una nueva persona. Make me a new No person. merezco ser digno. I do not deserve to be worthy. La escritura dice que Jesús dijo And the scripture says that Jesus said que al salir los dos, that when both of them left, el publicano fue perdonado, the one that was publican was forgiven, mas el fariseo no. but not the Pharisee. He was ¿Por not qué? forgiven. Why? Porque él vino ante Dios con su justicia. Because he came before God with his own Él vino ante justice. Dios a exaltarse a sí mismo. He came before God to exalt Él vino himself. ante Dios a decirle, mira, Señor, que yo soy bueno. He came before God to say, hey, God, see Cuando that la I am Biblia good. dice que no hay ni un bueno. When the Bible says that there is no one Y el good. otro vino humilde y humillado. And the other one came humbled. Y Dios dice And God que el says que se humilla, that those that humble Dios lo themselves, exaltará. God will exalt Pero el que them. se exalte, But those that exalt Dios lo va a themselves, humillar. God will humble Póngase them. de pie en esta tarde. And then stand on your feet this Vamos a orar. afternoon. We are going to pray. Jesús Jesus es el nuevo pacto. is the new covenant. Hay mucho para hablar. And there's a lot to speak En la about. próxima semana vamos a continuar. Next week we're going to continue. ¿Por qué? Why? Porque creo que tiene que salir el velo de nuestra vida. Because I believe that this veil needs to be removed from our lives. Yo quiero hablar la semana que próxima And I want to speak next week. cómo el Señor nos hizo libre de la ley y del pecado. How is it that the Lord set us free from the law and from the sin? Por eso es tan importante entender los dos pactos. That is why it's important to understand both covenants. La diferencia dice que en la extensión de la administración, el antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham. The difference is that it states that it limits themselves from Abraham and the things that went by. Y a través de Isaac y Jacob, según la carne. And through Isaac and Jacob according to the flesh. Pero en el nuevo pacto But in the new covenant, se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo. it gets extended to all nations and race under the heaven. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por eso That is why tenemos que abrazar el pacto de Jesús. we need to hold on to the covenant of Jesus. La escritura dice And the scripture says que cuando hay un nuevo pacto, that when there's a new covenant, esto está muy tremendo. this is very tremendous. Cuando hay un nuevo pacto When there is a new covenant, es porque el viejo it's because the old one está por desaparecer is about to disappear y ya no tiene efecto. and it no longer has any effect. Me van a criticar por esto. Maybe they will criticize me for this. La ley es mala Is the law bad? de ninguna manera, It's not bad at all. pero la ley But the law condena. condemns.
Pero en Cristo But in hay Christ, un mejor pacto, there's a better hay un covenant. mejor mediador There's a better mediator basado en mejores promesas. and based on most best Vivamos promises. para Cristo, We see Christ. vivamos en la gracia, Let's live with Christ. Let's live under the grace. aprendamos la misericordia. Let's learn about the mercy. Y yo sé que el Señor And I know that the Lord nos va a llevar a nosotros will take us a lugares necesitados, to those places that are in need, a gente imperfecta, to imperfect people, a lugares donde nunca nos to imaginamos. places that we never imagined before. Hablarle a gente que para otros nadie se acercaría. To speak to people that no one else will get near them. Pero sin embargo, But even with this, como yo entendí la gracia, since I understood about me di grace, cuenta I realized de que todos that everyone entran en ese pacto. can go into that covenant. Nadie es excluido, No one is excluded. solo aquellos que lo rechazan. Only those that reject it. Por eso en esta tarde That is why in this afternoon vamos a orar. we are going to pray. Vamos a pedirle a Dios And we're going to ask que God su espíritu that His nos Spirit guíe, can guide us, que su espíritu that His Spirit nos transforme. can transform us. Porque las fuerzas nuestras no son suficientes para cambiar. Because our own strengths are not enough to change. Porque en las fuerzas nuestras y la ley nos ayuda solamente a sentirnos incapaces de cumplirla. Because our own strength and because our own love will not make us have the capability of accomplishing them. Pero con Cristo, But with Christ, Él siempre nos extiende la mano He always extends His hands. a pesar de nuestras caídas, Although we still have a faults, pesar de nuestras dificultades. all those that difficulties we go Él through, sigue estando ahí He's still there para que tú corras al trono de la gracia so that you may run towards the throne of grace y halles ayuda para el oportuno socorro. and that you may find that help that you are needing. No dejes que la puerta se cierre And don't let the door get closed o no la cierres tú. or don't close the door. Padre, gracias te And damos. Father, we thank you. Oramos en el nombre de Jesús We pray in Jesus' por name mis hermanos. for my brothers. Oro en esta tarde I pray this por aquellos afternoon que miran este mensaje, for those that see this message, escuchan a través de la radio, that hear through the a radio, través del CD y el DVD, through the CD and the a DVD, cualquier parte donde llegue esta palabra, and to any part of the world that this que word may get penetre en los to, corazones, that it will penetrate the hearts, que puedan entender that they can understand que no ha venido Cristo al mundo a condenar al mundo, that Christ didn't came here to condemn the world, sino a salvar al mundo, but that Christ came here o to para que el save the mundo world, sea salvo or for the world to be saved a través de Jesús. through Jesus. Oramos, Señor, We pray, Lord, por nuestro barrio, for our por nuestra neighborhood, ciudad, for our city, por el complejo donde vivimos. for the complex where we are living. Oramos, Señor, We pray, que Lord, tu amor se manifieste, that your love may be que tu manifested, gracia se that manifieste, your grace may get que manifested, salvación eterna, that your eternal salvation Señor, toque las naciones. can touch the nations. Señor, gracias And Lord, we thank por you. Jesús. We thank you for Jesus. Gracias We thank por enviar you a tu Hijo a morir por nosotros, for sending your Son to die por for us, darnos un nuevo pacto for giving us a new covenant basado en mejores promesas. based in better promises. Gracias We thank porque you tú nos has hecho libre because you have set us free del yugo de esclavitud. from the yoke of Y en slavery. esta tarde, Señor, And in this afternoon, Lord, bendecimos las naciones de la tierra. we bless the nations of the Oro earth. para que dé fuerza al cansado, I pray so that you may give strength para to que those that sanes al are weak, enfermo, to heal those that are para que sick, multiplique la fuerza al que no tiene ninguna, to give strength to those that don't have y any, para que hoy and so for that tu today, presencia your presence vaya con nosotros can go with us, y salgamos de este lugar and that we may leave this en place victoria, in victory, en bendición. in blessing, Ayúdanos, Señor, and help us, en Lord, nuestro dolor, in our pain, en nuestros temores, in our fears, en nuestras necesidades, help us with our needs, en nuestras in our tentaciones, temptations, en todo lo que estemos pasando. in everything we may be going Sana through. nuestros corazones Heal our hearts y llévanos a tu presencia. and take us to your presence. Llévanos a tu presencia, Take us to your donde presence, recibimos where we receive gozo, joy, paz, peace, misericordia. mercy. Señor, gracias Lord,